এটা মিটার বাড়াও 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 মালাটা পড়ে দাও মালাটা সামনাসামনি জেলখানা মোড় তিনি এসছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন বর্তমান জেলখানা দেখি দেখি মালাটা পড়ে দিতে বাদল পড়া পড়া সুন্দর সেই ছবি মুহূর্ত একদম দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন প্রবীণ যারা আছে তারা কিন্তু তার সিনেমা দেখেছে, তারা কিন্তু তাকে বরণ করে নিচ্ছেন একদম। সে কিন্তু একদম সরাসরি কিন্তু দেখাচ্ছি সেই ছবি, তাদেরকে আলিঙ্গন করে নিচ্ছে রাজামুরাদ একদম বর্ধমান শহরে এই মুহূর্তে কিন্তু সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এসছেন। सर बर्धमान में आज आए हैं सर, यहाँ का पब्लिक आपको देखने के लिए यहाँ पर बहुत देर से खड़ा है, क्या बोलेंगे सर, कैसा लग रहा है? बहुत प्यार करते हैं ये सब हमसे, और हम भी इनसे कम प्यार नहीं करते हैं बर्धमान वालों से। और एक बहुत मुबारक दिन है, शादी में आए हैं और देख रहे हैं सब लोग जो हैं इतने प्यार से हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मौका लगेगा तो बर्धमान जरूर आएंगे, आप बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। सर आपका चाहने वाला बर्धमान में बहुत सारे हैं आदमी है, लेकिन वो लोग चाहते थे थोड़ा सा आप अगर बाहर आके थोड़ा नहीं वो क्या है, देर हो रही है। सर कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है? अब ये मुझे नहीं मालूम, ये बताएंगे कहाँ जाना है। आनंद का वो जो डायलॉग है एक तो डायलॉग आनंद में नहीं था। जिंदगी वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है, नमक हराम। बोल दीजिए। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ। एकदम देखा। थैंक यू सर। और एक बात सर था इस আমাদের ডিসটা আরো একবার দেখাচ্ছি একদম এই মুহূর্তে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন বর্ধমান শহরের জেলখানা মোড়ে একদম রাজামুরাদ একদম বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ আজারউদ্দিন একদম তাকে কিন্তু স্বাগত জানালেন, পথ চলতি মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, সরাসরি দেখতে পারেন সেই ছবি এই মুহূর্তে। ছবিটা দেখতে পেলেন একদম সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ঝিলিক গেল কোথায়? একবার দেখা দিলেন রাজামুরাদ অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিক যাদের সঙ্গে হাত মেলালেন জেলখানা মোড় বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ আজারউদ্দিন, তিনিও তাকে সম্বর্ধনা জানালেন। তার সহকর্মীরা কে বলবে সরাসরি এই ছবি আপনাদের দেখালাম এই মুহূর্তে একবার আজারউদ্দিন।